ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. گلی خوشکو براد بسرمان جه اسفه و داخیا هر وکی چاو ما بحث کری کو کافرات دی بینی بحمی پیچی بیند خوا و شوانجی کنالت خواهد فضائی و غیری و چنده کو دجمناتیا بسرمانات کن و ید والوانات کن اوش دین خوا درکبن بلی جه اسفه و داخیا تو دی بینی چند کسید بسرمانجی اب کنالت خوا دی رابن چاول وانا کن و هر وصف وان کافرت هنه دی داغبار بن و او چندا اوانت کرد بدایت دا و بوانا زحمت بی بلی نوکت دی بینی خلک کا بسرمان کو جیوانای گرتی بسهل شبهات وانا و هر وصا کفریات و نفاق وانا بسهلت ناف بسرمانا دا بلاوت کن و بناو کنالت بسرمانا و بناو موقعت بسرمانا و بناو اسلامتی و حتی دماهی که آد خلالی وی چندا هنیج دا گلک ضرر و زیار و مترسیت مزن بسر شبابت مدا و هر وصا سر کچت مدا هاتن و بی سبب گورین وانا و او گهارتنجی بجا چد عقیده وانا دا بیرو باورت وانا هاتن گهارتنه درباره دین وانا دا چد درباره اخلاق و روشت وانا دا او اخلاق و روشت دمک خلق السر تو دی بینی حمی هاتا گهارتنه چد بابت ضرر و زیانت ید اجتماعی و کومالاتی دا بی سبب هنده کو طغیان چه بتدنا بین جن و ظلام دا و طلاق دان و اب چند هنه حمی زحف ببتن و هر وصا چما ترسی و زیانت هنده ید فکری و نفسی اب سر بسرمان دا اینان و کرنت ناف بسرمان دا حمی بسبب چه دشتی گلی خوشکو برایت بسرمان بسبب اوان ساتلایت هنه و اوان قنوات هنه فضایی و اوان موقعت هنه انترنت و تدبینی وکی مگوتی بسرمان جبوانات متأثر بین و چاو الوانات کند دوی چند هنه دا و تیم پشک داریت وان دوی چند گلوانات کن دوی چند هنه دا تدبینی اویت ایتن پی کولا هندت کتن ات خلال برنامجك دا یاد خلال زنجیرك و حلقك دا کو او دی دینتن شکی ختن عقیده بصرمانا او دی شکی ختت هنده دا لا وزیا عقیده ولا برائه الدف بصرمانی بچه بتن کو یا واجب السر بصرمانی اوی ولا او حجه کرن بو رب العالمین و دینی و پیغمبری و صحابیت پیغمبری و بصرمانا هبتن و کربی ویش کافر و دجمنت رب العالمین وبد بل خلال وان فضایات هنه دا یه ولی کری او بصرمانی هنه فرقیت حجه کرنه دا نکتن ناف بین کسی ایماندار دا و ناف بین کسی کافر دا هندی اوان قناتا اف کافرت هنه ید پیش ای خستین و حجه کرن بصرمانا یش مزنت وانا بکرین و دست حالات دارو هر وصا خلیفه وانا اتوکی ابو بکر و عمری و عثمانی و علی بله برت وانا داین زعیمت کافره بله وانا داین پیشت کافره بله و بله وانا داین هنده ری برت فساده و هر وصایت مجونه و زنای و عشقه و وی چنده هنه اوی چنده هنه گلی برا گلکیت کبنت وی چنده هنه دا بیب خواب حسن تو دی بینید خلال وان کنالت هنه دا چند حلقه و سلسله و زنجیر دین سر کد وان تنه دا عرق بخار ناته دایا وان حلقه هنه دا زنا کرنیات دایا چنه بتن ریساتیات دایا عشق و حبات دایا اف چنده ادوان کنالت هنه دا تو دی بینی گلکش وان کنالت هنه کو کشتنات دا های قتلات دا های اره جارک ای بسرمان ده هزر خود وی چنده دا نکره دم کنالکش وانت ایتن و هر وصا دیمنکش عبادت مشرکا بوتا پیشکشت که تو حلقات دین السر و بحث عبادت وان بکتن و بیشتت ای گلی خلکی اف عبادت هنه شرکه و خرابه و چنابتن تبکی اره تهزر خواهتن دیدا نکره او بوچی وی چنده هنه نیشاتت دتن مانا بو هنده دال دفته و اف بابت هنه اگر چنه بتن تو حش کافر آجنکی همه دین وان
البرتا درس ببتن كتبيجي فرقاوي وإسلامتي نينا بو في چند هنيا اري وقتت ايتن اوان حلقت هني يد زنا تيدا بتن يد عرق بخارن تيدا بتن يد عشق وأبيني وهر وصاريساتي تيدا بتن الدين السار وأف بابها وأف ديكا هني وأف كشوكريت هني وقت خوي مبارك وبيروس اشخوات بنو البربي چند هني ترين خاري اري تهزري خوتن ديدانا كرا كو اوي بستاهي دت كريتا صباي اوجب چتن زنايب كتن اوي بستاهي دتن كچاتا صباي اوجب ريساتي بكتن والعياذ بالله كيف الزنا خلق الايكيف دترافاني اريتا وهزرا نكرا صباهي اف كريتا جي قلالي في حلقه هنيدا يا كشتن تيدا كو اجتماعي وهر وصابابتت كومالاتي يتعينا تيكداني اوي هني بستاهي بويه چيت بتن السرفي كشتنا هني سرفي فسادا هني سرفي خرابيا هني اها كافر اشياء في ريكا هني وچندش بصرمانا جبانا داغ بار بين بي چبخوا حسن يا جبخوانا حسن كتنت في چندا هني دا وقلق عقل وعقيدة يا چندين گنجا وهر وصايا كچت بصرمان تيقدان تدبيني افكانالي هني كسك دينتان مروفك ملحدة مروفك زنديقة يبيسا ابي هديتن قصا بيشتر سر اسلامتي بهجتا هندي كو حريتا دربريني وبهجتا حرية الاديان وهروصا وحدة الاديان وهروصا تقارب الاديان ديبي چندا هنيكتان هندي بغض عناتك وبيساتيك اويل سر اسلامتي هاي حمية دي ردارجتان برچاوي بصرمانا وبصرمان يقول في چندا هنيتبان وفان قتنت هنيقولت بان تدبيني ابد الطعنا البيغمبري دت عليه الصلاة والسلام اگر نشد طعنا البيغمبري بدتان دي طعنا الصحابية بيغمبري دتان كو اوان صحابية اويد خدي تعالى القرآن دا مدحي وانا كرين اوان صحابية وقت خدي تعالى بحثي وصفي وانو سالو خطي وانات كت التوراة وانجيل دا خدي تعالى الدماهي كت بيجتان ليغيظ بهم الكفار بيشن اهاب چندا هني ما بحث كر بو هندي صحابي بيرانجينا وصا ايك دستو ايك دل بين القلب پیغمبري گو بو هندي ليغيظ بهم الكفار گو دا كربي كافر في چند هني ببتن علماء بيجن اف آيات هني دليل السر هندي كو هر كسا كي قصا بيشتن صحابيا هر صحابيا كي پیغمبري هبتن او مروفا كي كافره چكو چه كسي كربي وانش صحابيت پیغمبري بنابتن الا مروفا كي كافر نبتن چنكي ماتا چقلها قلبي صحابي هنيا اش غيري بابتي ديني كو او واسطيتنا بينما وبيغمبري دا اوي اف قرآن بوتاي فقاستي اوي اف حديثت هنيت صحيح يت بيغمبري بوتاي فقاستين تو دي سرا چه تشتي كربي خوشي بكي تو دي سرا چه عينات خواه بيجي تو دي سرا چه طعنا ليدي او كربي خوشي بناكتن و طعنا لنادتن إلا مروفك ملحدي منافقي بيس نبتن كو دليوي تجي بغض عينات بتن اريتا تجارت و بازرگانيا دنياي القلبي الصحابي هاني هيا تششولي دنياي دا تو او شريكن و اوي زرال تكرا حتى بالسبب هندي تو بحسي بكي ابدا تشاف چند هني القلبي الصحابي هنينا ابتنيت اوهي كو اوي دين خدي تعالى بوتاي فقاستي فجا تدي رابي طعني لديه وهر وصا تديف ديف كي موكاسيا كبي والسر كنالا في چند هني بلا بكي و اف چند هني ببتشتكي السهل اتناف خلقي دا بوچي مرمش بي چند چيا او نشيت المباشر طعنا الاسلامتي ابدتان او نشيت الاكسر طعنا البيغمبري ابدتان دي چدشتيكتان حتى بالسبب هندي كو اف بصرمانه و بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام اش ايكو دو بين قد كرني دي چدشتيكتان حتى بصرمان و دينيوي كوش ايكو دو دير بكفن اوي واسطه يا هني كو اوي حبل هني شداي اويت ناف بين بيغمبري ومدا دي اتم برتو قد كتان بو هندي اگر كربتش صحابي ببي ايدي تو ديني شوانا ناورگري اريكيا بوتا قرآن نقلي في نوكا كري اريكيا بوتا كو اب حديثة بيغمبري قهان دينيت بشتي خوا حتى قهان قاشتي نوكا و امزان كام دي چو عبادتي كان معنا صحابية بيغمبرينا رضي الله عنهم اجمعين اذن قلبرا ابي چند هاني ام خوجي باريزان و ام هشيار بن السر عقيدة بچيك الخوا و اهل خوا و هر وصا اموانا هشيار بكنش فان كانالتاني ابي بيرنگي هبان كمرو بزنديق
ملحد إينتان وبدل إخوة بحسي إسلامتي بكتان أموانش حمي فكرة بيس يتون روية وغيري وانا بحرنا بكي هبتان شبنا في ديني بتان يام بنافي كوم الحداتي في شندهاني هبتان أم تحفي روان اش في شندهاني بكان وأم هشيار بان أم برپرسن درباري بچيكت خدا وهر وصا خد تعالى دي بيشت وقفوهم إنهم مسؤولون أوانا بسكنينان نهلم ببورن أو مسؤولان أو برپرسن دي حريكي وبسيار شويت كرني درباري وي أود بندستي وي ذا كاجاوي ادوي چنده هنه دا بدرستاهي اركي خواه بجه ایناتا یانجی اوید دوی چنده هنه دا غش کرا ویجا ام حمی و هری کشما دیف شوانیا خواه بلا پسیارت خواه حاضر بکن بوی روژه و بلا ام خواه آماده بکن بوی روژه او مال ما و هر وصا او قوتا ما و او عشیر ما که او سریتا گرم کری افروکه تشمال خواه بی آگه ببی یان افروکه تو قصابی جیا پیغمبری و اسلامتی و صحابیه هنگی چتش تشوانا اش في مالي هني وفي قوتا هني وهر وصا في نابو دنگياتا نشيت انت خلاص بكتان في جا الشاري خبا